السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستغفرہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللهم الهمني رشدي وعيذني من شر نفسي، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آیا نمبر 192 191 ختم ہو گئی تھی، سمجھ میں آ گیا تھا وہ؟ ہاں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں اٹھے بیٹھے سوتے جاگتے، ہر حالت میں جو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساخت دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں۔ اپنے اندر بھی ہے، اللہ نے ایک عنصر رکھا ہے توحید کا، اور اس کے علاوہ کیا ہے، یہ کونینی تکوینی یہ جو آیات ہے، چاند کا، سورج کا، یہ پہاڑ، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، تخلیق ہیں، اسی بھی دیکھ کر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتی ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، یہ کوئی پلانڈ یہ ہے، اس کا بھی کوئی مصرف ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ ایسے ہی کھیل کھلونے جیسا بچوں کے کھیل تماشا جو گڑیا بناتی ہیں، گھروندے بناتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، ایسا بیکار کا ابس کام نہیں ہے۔ ابس بولتے ہیں اردو میں، آئین باسا، بیکار کام کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، پھوڑ دیتی ہیں، ان پلانڈ رہتا ہے، بیکار رہتا ہے، یوں ہی ٹائم پاس کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کون بول رہی؟ جو غور و فکر کرتی ہیں، اللہ کی اس تخلیق میں غور و فکر کرتی ہیں۔ اسی کے آگے چلیے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اب جو بھی اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اللہ کے احکامات، اللہ کا پیغمبر آتا ہے، اللہ کے احکامات لاتا ہے، کتاب آتی ہے، تو اس پر عمل پیرا ہو کر جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے تو اسے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آیا نا، ربنا انکا من تدخل الجنہ فقد فاز، اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے، جو بھی نیکوکار ہوتا ہے، ابرار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اسے تو جنت میں داخل کرتا ہے، اور جس کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے انہیں تو رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا وہ تو دراصل رسوا ہی ہو گیا، اسے تو نے رسوا ہی کر دیا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اغسیتہ، تو نے رسوا کر دیا اے ہمارے رب، انکا بے شک، تو جسے من جو جسے تدخلا تو نے داخل کیا، ادخلا یدخلو یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، جس کو تو نے داخل کیا نار میں، آگ میں، فقد اغسیتہ۔ اب یہ کس کے اپوزٹ ہے؟ دیکھیے، جس کو تو نے جنت میں داخل کیا فقط فاز، ہاں، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا فقط اغزیتہ، وہ تو رسوا ہی ہو گیا۔ کتنے لوگوں کے سامنے رسوائی۔ اب یہاں دنیا میں ہم کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی چیزیں چھپاتی ہیں، کتنی باتیں چھپاتی ہیں، اقوال سب کچھ ہم چھپا جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر کس کا رہتا ہے؟ رسوائی کا۔ کئی لوگ جان نہ لیں، ہمارے یہ واقعے کو جان نہ لیں، یہ بات کو جان نہ لیں، یہ کام کو جان نہ لیں، اس کو ہم چھپاتے پھرتی ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند لوگوں کے لیے، کتنے لوگ ہوتی ہیں، یا تو خاندان کے لوگ ہوتی، یا تو دوست احباب ہوتی، یا پاس پڑوس کے، یا کوئی سوشل تھوڑا کچھ ہوتا ہوگا، اتنا ہی نا۔ لیکن یہاں کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر جو انسان آتا ہے وہ سب وہاں پر ہوں گے نا، روز محشر میں سب کے سامنے یہ رسوائی ہوگی۔
تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو رسوائی بڑی ہی خراب رسوائی ہے، تو نے تو رسوا کر ہی دیا جس کو تو نے داخل کر دیا جہنم میں۔ یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ آ رہا ہے فقط فاس کے، فقط فاس، ادخل الجنہ فقط فاس، ادخل النار فقط اغزیتہ، تو نے اس کو پورا کا پورا رسوا ہی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے، کفر کرنے والے ظالم، شرک کرنے والے ظالم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ مشرک بھی جنت میں نہیں جائے گا اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سب کیا کر رہی؟ کفر کرنا یعنی انکار کرنا، کس کا انکار کرنا؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا۔ شرک کرنا کیا کرنا؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اوصاف، اللہ کے یہ جو توصیف یہ ہیں اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لینا، الوہیت میں، عبودیت میں، اس میں شریک کر لینا دوسروں کو بھی، یہ بھی ہے کوئی، ان کا بھی معاملہ ہے کچھ، یہ دیوی دیوتا یہ جو بھی ہے یہ بھی ہے، ان کا بھی کوئی امپورٹنس ہے، یا تو ڈیلیگیٹڈ ہے، یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر دیا ہے اللہ، اللہ کو سپورٹرس ہیں ایسا جو شرکت کا معاملہ کر رہی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ للظالمین من انصار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے تو دراصل در حقیقت یقیناً تو نے رسوا ہی کر دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کون مددگار ہو سکتا ہے وہاں پر؟ اللہ ہی مدد کرنا ہے، اللہ ہی بچانا ہے، اب اللہ ہی ڈالا ہے تو اور کون مددگار ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ بھی دعائیہ کلام، اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے، اللہ تو نے جس پیغمبر کو بھیجا، جس کے تھرو تیرا پیغام آیا، اس کو ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ سمعنا، اس سے پہلے آیا سمعنا و اطعنا، اور یہودی کیا کرتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے مان لیا، امیڈیٹ لپک کر مان لیا ہم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کس کے متعلق کہا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، سب نے کچھ نہ کچھ شکن ماتھے پر ضرور لائی، کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، کچھ نہ کچھ سوچا، اور تھوڑا ٹائم لیا، وقفہ لیا، بلا تعامل کسی نے امیڈیٹلی نہیں لیا، تعامل ضرور کیا، ہر کسی نے کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق، جیسے ہی میں نے اس کے ابو بکر صدیق کے سامنے بات کہی، وحدانیت کا یہ جو رکھا یہ اندیا، امیڈیٹ لپک کر اس نے قبول کر لیا۔ وہ جو شاعر کا کلام ہے، دیکھیے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا جو میرے دل میں تھا، اس طرح کا اثر اندازی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر۔ بات سب بھی لائے ایمان، لیکن تھوڑا تھوڑا تردد، تھوڑا تھوڑا تذبذب، تھوڑا سوچنا، تحمل سے کام لینا، تھوڑا تعامل، سوچنے کا وقفہ لینا، یہ ہر کسی نے کیا بٹ فار حضرت ابوبکر صدیق۔ فخریہ انداز میں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے کا تذبذب نہیں ہوا، ایک لمحے کا تعامل، توقف نہیں ہوا حضرت ابوبکر صدیق سے، امیڈیٹ لیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے رب، اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو منادی کر رہا تھا، جو اعلان کر رہا تھا، جو پکار رہا تھا، جو کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لی، ہم نے کوئی تردد نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کو 6 سال لگ گئے، سوچنے میں لگ گئے، حضرت حمزہ کو 6 سال لگ گئے، حضرت عثمان نے بھی امیڈیٹ لا لیا، انہوں نے بھی کوئی تردد نہیں کیا۔ صدیق اکبر اس لیے کہلاتے ہیں کہ امیڈیٹ انہوں نے پہلی بار قبول کر لیا، اور اس کے جو تقاضے تھے اس پر پورے اترے، سچے دوست، سچے ساتھی، یار غار۔ صدیقیت میں آگے آ رہا ہے کہ عورتوں کا بھی درجہ ہے۔ کس کا درجہ آتا ہے؟
हजरत अबू बकर सिद्दीक के बराबर, عائشة सिद्दीकतुल कुबरा। عائشة صديقة ना ना, हजरत خديجة الكبرى खतीजतुल कुबरा इमीडिएट मान लिया उन्होंने। औरतों में हजरत खतीजतुल कुबरा का आता है। तो अल्लाह आगे एक आयत में बता रहा है कि मेरे सामने औरत मर्द दोनों एक हैं। औरत और मर्द में ये शर्फ इंसानियत के एतबार से, अखलाकी एतबार से कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे सामने दोनों एक है। अब ये दूसरा इंतजामिया उमूर है, ये खानदान का हेड है या दूसरे जो चीजें हैं वो बलायता, उसको दरकिनार रखिए, उससे खताए नजर जो शर्फ नौइयत है इंसानी के एतबार से दोनों एक है। और सिद्दीकियत का दर्जा भी औरत को भी है। नबूवत का एक ही दरवाजा बंद हुआ है, और वो नबूवत में कोई सबकत ले जाने वाला या कोई अपने तौर से करने वाला कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है। अल्लाह चुन लेता है जो भी उस पर अहल होता है, जो भी उस केस पर पूरा उतरता है, जो उसके मिसदाक होता है, जो वो जवाबिते पर पूरा उतरता है, उसको अल्लाह चुन लेता है। इन्हें कुछ करने का नहीं है, इंसान कुछ करने का नहीं है। अल्लाह को मालूम है कौन अहल है, रसूल बनने के अहल कौन है, रिसालत के काबिल कौन है, ये बारे रिसालत कौन संभालेगा, कौन इसके मिस्दाक बनेगा, अल्लाह को मालूम है, वो चुन लेता है। लेकिन ये सिद्दीकियत क्या है, ये अपने जद्दोजहद से, अपने अमाल को अच्छा बनाकर, ईमान की पुख्तगी हासिल करके, ईमान को मुस्तहकम करके, अपने आमाल को अबरार के वो लेवल तक लाकर, अहसन लेवल तक लाकर, ये दर्जा हम हासिल हमारे वास्ते है, ओपन है, ये डोर ओपन है हमारे लिए। कौन सा? बाकी के पूरे डोर्स ओपन है कितने दर्जात कितने हैं? नबियों का है, सिद्दीकियत का है, शोहदा का है, सालिहीन का है। नबूवत का एक छोड़ दिए तो बाकी के तीन भी, सिद्दीकियत का, शोहदा का, सालिहीन का, ये तीन है, वो तीन भी ओपन है हर किसी के लिए क़यामत तक के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐ अल्लाह, हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना जो कह रहा था, जो दावत दे रहा था तेरे दीन की, हमने उसे आगे बढ़कर लब्बैक कहा, उसको हमने मान लिया। तो क्या कर, अब अल्लाह से दुआ है कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे मेहरबान रब, मेरे परवरदिगार, जो कसूर हमसे हुए हैं, जो गलतियां हमसे हो गई हैं, उनसे दरगुजर फरमा। जो बुराइयां हम में हैं, हमारे अमाल में हैं, अब वहां का तनाजुर आप लें तो शिर्क में भी गिरफ्तार थे, शिर्क में भी मुब्तला थे, कुफ्र में भी मुब्तला थे, वहां का वाहियात किस्म का दौर चल रहा था, नाच गाने बजाने, ये जो बरहना हज किया करते थे, उम्रा का अलग तरीका था, सब जाहिलियत पर मबनी था। तो ये सब गलतियां हैं ना, ये सब सय्यात है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो पहले के हमारे सय्यात हैं, जो हमने अनजाने में कर दिया है, जो यहाँ के रिवायत के इसके ऊपर हम भी चल गए, तो ये सारी बुराइयों को जो हम में है उन्हें दूर कर दे, और हमारा खातिमा नेकुकार लोगों पर करना। वो तवफ़ना माल अबरार, अबरार किसे बोलते हैं? नेकी के जमा को भी अबरार बोलते हैं, और इस्मुल फाइल नेकुकार को भी बोलते हैं। ये दोनों मफहूम में आता है। ये आसान है, इसका लफ्जी तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है शायद। युनादी मालूम है आपको, मुनादा मालूम है, पुकारने वाला, मुनादा पुकारने वाला, युनादी जो पुकार रहा है, लिल ईमान, ईमान के लिए। अन आमिनो, आमिनु ये है फेल अमर का सीगा है सालिम का। अन आमिनो के ले आओ ईमान, ईमान ले आओ, बिरब्बिना बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब पर, अपने रब पर। हम उर्दू में इस तरह से करेंगे बा महावीरा तर्जुमा, यहाँ कुम बोले तो तुम्हारे रब पर, हम क्या बोलते हैं उर्दू में? अपने रब पर ईमान ले आओ। फ़आमन्ना, तो हमने ईमान ला लिया, हमने लब्बैक कह दिया, उसने पुकारा, उसने कहा, और हमने लब्बैक कह दिया। अब जो है, अब जो इस्लाम में हम आ गए हैं, मोमिन हो गए हैं, तो आए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना, तो हमारे गुनाह बख्श दे, हमसे पिछले क्या क्या गुनाह। वैसे भी आज भी यही कायदा कुल्लिया है अल्लाह का कि जो भी काफिर इस्लाम में आता है या जो भी मुशरिक ईमान में आता है, तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते, सारे पिछले गुनाह, कुफ्र किया हो, शिर्क किया हो, जो भी किया हो, बड़े बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, इस्लाम लाने के नतीजे में पूरे गुनाह माफ हो जाती। अब यहाँ भी वो
इस्लाम से पहले की बात है, तो हम दुआ मांग रहे हैं कि वो कफिर अन्ना, और दूर कर दे हमसे सय्यातिना, हमारी बुराइयां जो भी हमारे से कसूर हो गए हैं अल्लाह उसे तो माफ फरमा दे, और हमें हमारा आखिरत, हमारा आखिरी अंजाम हमारा किसके साथ फरमाना, माल अबरार। तवफ़ना, इसका रूट वर्ड क्या है? तवफ़ा, तवफ़ा या तवफ़ी? फना, जी वफा, हाँ, वफा युवफ़ी, तवफ़ा युतवफ़ी। और हमें मौत दे दे माअल अबरार, अबरार के साथ, नेकोकार लोगों में हमें शुमार फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना वातिना मा वातना अला रसूलिका वला तुख्सिना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। सब दुआ या कलाम है। आए हमारे रब, वादा तूने अपने रसूलों के जरिए से तूने वादा किया है कि हमारे साथ जो वादा तूने किया है उसे पूरा कर, और क़ियामत के दिन हमें रुसवाई में ना डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। अब इसमें एक बात जो आती है कि बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह तो नहीं करता वादे के खिलाफ। अल्लाह ने क्या वादा किया है? रब्बना, आए हमारे रब, वो आतीना, आतीना अता याती, अता करना, तू हमें दे दे, तू हमें अता फरमा दे। माँ वो अत्तना, माँ जो, अत्तना वादा, वादा किया, वादा किया, तूने हमसे जो वादा किया है, हमने डायरेक्ट वादा नहीं किया, अल्लाह रसूली का, तेरे रसूलों के जरिए से, तेरे रसूलों पर मतलब तेरे रसूलों के जरिए से जो तूने हमसे वादा किया है वो वादा पूरा कर दे। वला तुखसिना यौमल क़ियामा, और रुसवा ना करना हमें क़ियामत के दिन। इससे पहले भी आ गया, तू जिसे रुसवा करता है फक़द अग़ज़ैता, वो तो गया, वो तो रुसवा हो ही गया, तो ऐसे रुसवाई से हमें तू बचा ले। ये तेरा वादा है, तूने रसूलों के जरिए हमसे वादा किया है, अय अल्लाह तू इसे पूरा फरमा। तू तो पूरा पूरा करता है वादा, हमें यकीन है तू पूरा करता है। ला इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तू तो अपने वादे से फिरता नहीं, अपने वादे के खिलाफ वर्जी तू नहीं करता, ये हमें यकीन है। लेकिन हमें यकीन क्या नहीं है? अपने ऊपर यकीन नहीं है कि हमारे अमाल ऐसे होंगे या नहीं, तू हमें इसके मिसदाक हम उतरेंगे या नहीं, यानी हम वो कसौटी पर जो ले जाने वाली है जन्नत में, जो अमाल चाहिए जन्नत में जाने के लिए, उस पर हम पूरे उतरते हैं या नहीं, हम उसके अहल होते हैं या नहीं, हमें वो डाउट है। तेरे वादे पर हमें डाउट नहीं है, हमारे अमाल की हमें फिक्र है, तो हमें अमाल भी अच्छे कर दे, हमारे साथ नेकूकारों जैसे हमें अमाल अता फरमा दे, और हमें इसके नतीजे में जन्नत में भेज दे जिसका वादा तूने किया है, और तू खिलाफ वर्जी वादे की नहीं करता। ये दुआ कबूल हो गई। कह रहा है अल्लाह, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अब आ गया इस्तजाबा यस्तजीबु, बाबे इस्तफल से पूरा होकर रहेगा वादा, अल्लाह का वादा। अल्लाह तू जो वादा किया है वो हमारे साथ पूरा कर दे, जो रसूलों के जरिए किया है। अल्लाह ने सुन लिया, जवाब भी दे दिया। फस्तजाबा, इस्तजाब हो गई, मुस्तजाब, इस्तजाब, क्या क्या वर्ड्स यूज करती नहीं? मुस्तजाब अल्लाह है जो इस्तजाब करता है, यानी जवाब देता है। मुजीब दावत दाई इज़ादान, मुजीब है, सुनने वाला है, जवाब देने वाला है, रूट वर्ड यही है। फस्तजाबा, अल्लाह ने सुन लिया, जवाब दे दिया, यानी कबूल कर लिया। लहुम, उनके लिए, रब्बुहुम, उनके रब ने, अन्नी, कह रहा है अल्लाह खुद कह रहा है अब बंदे से, ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम, कोई जो अमल है वो अल्लाह जाया नहीं करता। ला उसी, वो जाया करना उर्दू का वर्ड, ला पर दरमियानी मद आ रही है, नहीं जाया होता थोड़ा भी। नेकूकार जो है, नेकी जो है, छोटी हो बड़ी हो, कोई अमल आया अल्लाह जाया नहीं करता। ला उसी अमला, अमल मेहनत काम जो भी किया है इंसान ने, उसके बंदे ने, तो वो जाया नहीं करेगा अल्लाह। आमिलिम, कोई मेहनत भी जो भी करता है, एक मस्दर आ रहा है और एक फेल आ रहा है, किस लिए आता है ऐसा? ये उसलूब, ये तरकीब नहवी
जब किसी बात पर जोर देना होता है, एक तो क्या हुआ, ला के ऊपर, ला या नफी के ऊपर दरमियानी मद लाकर यही पुरजोर नफी कर दी कि अल्लाह जाया नहीं करता। फिर यहाँ अमल लाया, फेल लाया, उसके बाद यहाँ फाइल भी ला लिया। कोई मेहनत करने वाला, कोई मेहनत कर रहा है, तो वो तुम में से जो भी मेहनत करता है, जितनी भी मिकदार की मेहनत कर रहा है, कोई जाया नहीं करता अल्लाह तुम में। कौन ने यहाँ भी ये कर दिया, मिन जकरिन और उनसा, मर्द हो या औरत हो, इसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं है। मर्द औरत में दूसरे लिहाज से है। मर्द को खव्वाम अलन निसा कहा, उसको खव्वाम बनाया, यानी उसको एक दर्जा ज्यादा दिया, वो अलग एतबार से है। लेकिन ये जो है बनी हुई इंसानी के एतबार से, शर्फे इंसानियत के एतबार से, इंसान होने के नाते से मर्द और औरत दोनों बराबर है। सिद्दीकियत का दर्जा, पहली सिद्दीका सिद्दीकतुल कुबरा हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत आसिया है, और हजरत कौन है, मरियम, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आसिया। उसके बाद सब आती, आयशा, फातिमातुज ज़हरा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सारे उम्महातुल मोमिनीन, कोई डिफरेंस नहीं है। औरत हो या मर्द, जिसने जो भी काम किया, जिसके भी नेकोकार नेक काम है, वो सब अल्लाह दर्ज कर लिया, और उसके बराबर उनको सवाब भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और उनसा बादुकुम मिन बाद, ये जो कहा जाता है ना इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी का क्या कौल है, ईविल को ईविल बोलते हैं, ईव हवा आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाए। हवा को किसने वर्गलाया, उनका शैतान। मौका, शैतान ने वर्गलाया शैतान। हवा को पहले, और हवा ने वर्गलाया आदम अलैहिस्सलाम को। इसकी नफी करता है कुरान, दोनों को वर्गलाया। अल्लाह कह रहा है कुरान में, दोनों को वर्गलाया, एक को नहीं। एक को वर्गलाया, फिर उसने आकर इसके काना बदला, इसके काना में डाला, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों को वर्गलाया, दोनों ने गलती की, दोनों गलती के मुर्तकिब हुए। तो ये जो उनका मौक़िफ़ है, इसकी यहाँ नफी हो रही है कि औरत मर्द जो भी करती, जो भी उनकी अच्छाइयाँ होती, उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत। अब ये नहीं समझना कि औरत ये नहीं, औरत के ये कम हो जाएंगे, औरत सवाब के काम करी तो उसका दर्जा मर्द के बराबर नहीं होगा, मर्द के बराबर होगा, क्योंकि अल्लाह दोनों को एक साथ रखा है। ये दूसरी फील्ड है, इंतजामिया फील्ड है, जिसमें डिफरेंस है। अब एक अफसर है और एक मुलाजिम है, समझे, वो जाकर पढ़ता है तो नमाज में एक सा है, वो इंसानी एतबार से एक सा है। इंसानी एतबार से अफसर भी एक सा है, खादिम भी एक सा है, माली भी एक सा है, जो नीच काम करता है, जो निचले तबके के काम करता है, वो सब बराबर है। लेकिन जब काम का ये आता है तो अफसर अफसर है, मातहत मातहत है, ऑफिसर इज ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट इज सबऑर्डिनेट, ही हैज टू ओबे, वरना निजाम नहीं चलता। अब ये घर की एक फैमिली का ये इदारा ले लीजिए, उसमें मर्द को ख़ुवाम बनाया, क्यों, एमडी एक ही होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत से होंगे, दूसरे डायरेक्टर्स भी बहुत से होंगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, एमडी जो होता है, वो एक ही होना, वो चार हो गए तो निजाम नहीं चलता। अब यहाँ जो उस वही दिखाकर अल्लाह कह रहा है कि यहाँ भी निजाम चलाने वाला, ये दुनिया का निजाम चलाने वाला, कायनात का निजाम चलाने वाला एक ही है। दो होते ना तो ये निजाम दरहम बरहम तितर बितर हो जाता था। एक बोलता हवा चले और एक बोलता सूरज निकले, एक बोलता बारिश हो, एक बोलता धूप हो जाए, तो ये निजाम चलता नहीं था। तो वो एतबार से औरत पर फौकियत मर्द को दिया है, खवाम अलन नास कहा गया है। लेकिन अदरवाइज जो एतबार से, आमाल के एतबार से है, नेकियों के एतबार से है, उसमें पूरा पूरा अल्लाह देगा, पूरा पूरा उनका अजर दे देगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अब हमें मिल भी गया, तारीख में आ गई, मरियम के नाम से एक सूरा ही है, ऐसा कहाँ है किसी नाम से, मरियम के नाम से आ गया, आसिया का नाम आ गया, हजरत खतीजतुल कुबरा के मुताल्लिक अल्लाह ने कह दिया।
वो जो वही लेकर आए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो कह रहे थे कि खदीजतुल कुबरा आ रही है, उनको अल्लाह ने सलाम पेश किया है, अल्लाह ने उनको सलाम पेश किया। वो औरत है ना, उनके नेकियों का ये बदला है कि उनको इस काबिल समझा कि अल्लाह ने सलाम पेश कर दिया, अल्लाह का सलाम है उनके ऊपर, अल्लाह ने उन्हें सलाम भेजा है। ये किस एतबार से? अमाल के एतबार से, वो दूसरे एतबार से अलग है। वो जैसा कि माली हो या चपरासी हो या कोई ऑफिसर हो, तो वो इंतजामिया उमूर के एतबार से है वो, लेकिन तखलीक के एतबार से और इंसानियत के एतबार से सब एक हैं अल्लाह के नजदीक। और कहा जा रहा है कि तुम में से बादुकुम मिन बाद, यानी तुम एक ही हो, एक ही बाप के नुतफे से बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, एक ही मादर रहम में, एक ही रहम मादर में, उसी रहम में पलता है बेटा भी बेटी भी, दूसरा रहम नहीं है। वही माँ के रहम में बेटियां भी होती हैं, बेटे भी होती हैं, भाई बहनें जो सिबलिंग्स होती हैं। तो इनमें डिफरेंस कैसा आ गया? तखलीक के एतबार से कैसा आ गया? नुतफा एक ही है और रहम मादर एक ही है, तो नो डिफरेंस। तखलीक के एतबार से नो डिफरेंस अल्लाह कह रहा है। तो सबकी दुआ, सबके अमाल मकबूल होने वाले। मिन बादिकुम मिन बाद, बादुकुम मिन बाद, तुम में से ही हैं, तुम कोई डिफरेंट नहीं हो, एक दूसरे के तुम अपने ही हम जिन्स हो, साथ पले बड़े। अब भाई बहने हैं तो साथ बड़े हुए, सबका एक ही रुतबा, एक ही मकाम, एक ही दर्जा। अच्छा, आप दूसरे लोग हैं आपस में, फल्लजीना, वो लोग जो हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम, अब इनमें सिद्दीकियत का दर्जा किसे मिलता है, शोहदा का दर्जा किसे मिलता है, सालिहीन का दर्जा किसे मिलता है? ये जो अल्लाह की राह में हिजरत करती हैं, तकलीफें उठाती हैं। किसने पहले हिजरत की? हबशा को हिजरत का हुक्म इजाजत दे दी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहां तकलीफ बहुत हो गई थी, वहां रहना मुश्किल हो गया था, कुफार अबू जहल ये लोग बहुत सताया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत देती थी कि जो जाना चाहती हैं वो हबशा को चले जाओ, जा सकते हैं। क्योंकि हबशा में कौन थे? नज्जाशी, और बहुत आदिल बादशाह, ईसाई मजहब था उनका, तब का ईसाई मजहब ही था, इस्लाम आने से पहले वही सही मजहब था, लेकिन वहां का बादशाह बहुत आदिल था। तो बहुत से लोग हिजरत कर गए। हजरत उस्मान गनी अपनी अहलिया के साथ हिजरत किया था उन्होंने। पहली हिजरत उन्होंने हबशा की, फिर दूसरी हिजरत उन्होंने मदीने की भी की। फिर और एक कौन गए थे? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा अपने शौहर के साथ हिजरत कर गई थी, लेकिन उनके साथ एक बुरा वाकया पेश आ गया, उनका शौहर मुर्तद हो गया, क्योंकि वो शराब का रसिया था। अब वहां ईसाई मजहब था। उम्मे सलमा का रेशम से। नहीं, उम्मे हबीबा, ओ, इनके मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करे ना, निकाह करे ना, नज्जाशी निकाह पढ़ाए उम्मे हबीबा का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से पैगाम भेजा आपने, क्योंकि वो मुर्तद हो गया था। मुर्तद होने के बाद निकाह फासिद हो जाता है ना, मालूम है नहीं? कोई मुर्तद हो गया तो निकाह नल एंड वाइड, नल्लीफाइड, खत्म हो जाता है, निकाह खत्म हो जाता है। निकाह फिर तजदीद निकाह करना, उन्हें फिर तजदीद ईमान करना, पहले उन्हें तजदीद ईमान करना, फिर तजदीद निकाह करना, ये सब होने के बाद उन्हें इस्लाम में आता है। अब यहाँ वैसा नहीं था, वो बहुत ही शराब का रसिया हो गया था, और कहाँ कहाँ शराब मिलता है, कौन कौन दे सकती, उनके साथ उनकी सोबत इख्तियार करके अपना दीन ही खो बैठा, वो मुर्तद हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो मुर्तद हो गया है और ये अकेली रह गई हैं उम्मे हबीबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम किसको भेजा? नज्जाशी को भेजा, कि इनको कहें कि मेरा पैगाम है, अगर वो एक्सेप्ट करें, कबूल करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट है ये, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर दिया, अगर एक्सेप्ट होता है तो ये निकाह हो जाए। तो एक्सेप्ट हो जाने के बाद नज्जाशी ने निकाह पढ़ाया और अपने तौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पर महर अदा की उसने, नज्जाशी ने। तो ये निकाह जो हुआ था वहां नज्जाशी ने पढ़ाया था। हो सकता है कि इस्लाम ला लिए हों, कहा जाता है कि इस्लाम ला लिए थे वो, लेकिन उन्होंने आम नहीं किया था।
वहाँ इससे पहले क्या हुआ था, एक और वाकया, जो बादशाह दूसरा दिन बदल गया था, उसके रियाया उसके अगेंस्ट होकर उसका तख्ता पलट दिया था। तो हो सकता है इस खौफ से उन्होंने ऐलान ना किया हो, ईमान ला लिए हो। कहा जाता है उनको हजरत के साथ पुकारा जाता है, हजरत नज्जाशी। जहाँ भी रिवायतों में आ रहा है हजरत नज्जाशी ने निकाह पढ़ाया, और उनका ये नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? नज्जाशी की नमाज जनाजा हुजूर हुजूर ने हुजूर पढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाई तो मुसलमान ही हो गए होंगे। तो ये पहले तो हबशा को चले गए थे। अब ये जो कहा जा रहा है कि हाजरू, जिन्होंने, वो लोग जो, फल्लजीना, सो वो लोग जो हाजरू, उन्होंने हिजरत की। घर छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, वतन छोड़कर जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना, अपनों को, अपने अजीज अकरबा को, अपने बच्चों को या फैमिली को, जिन जिन को भी वो अजीज रहती एक दूसरे के, तो उनको छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, आबाई वतन छोड़कर जो जाने की तकलीफ उठा रही, ये जो तकलीफें बर्दाश्त कर रही, अल्लाह उनसे कह रहा है कि जिन्होंने हाजरू, हिजरत की, वो उखरिजू, निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से निकाले गए, मजबूर होकर निकल रही ना, खुद से तो अपने दिली आमाजगी से तो नहीं निकल रही, मजबूर होकर इनके मजालिम से तंग आकर जो निकल रही, यानी निकाले जा रही है। दियार, दियारी, दियार, दियारिहिम, उनके घरों से जो निकाले जा रही मेरी खातिर अपने शहरों से। वो ऊजू, दिए गए, ऊजू, आजा यूजू, ऊजू, जो तकलीफ दिए गए। आजा बोले तो तकलीफ, उर्दू में भी तकलीफ, अजियत जो बोलती हमें, और जो सताए गए, तकलीफ दिए गए, फी सबीली, या ये मुतकल्लिम, मेरी राह में, मेरी राह में ये जो काम कर रही उसकी वजह से, उसकी पादाश में, उसके खमियाजे के तौर पर ये जो भुगत रहे हैं, यानी अपने वतन से निकाले जा रहे हैं, अपने घरों से निकाले जा रहे हैं, और इनके सिफात बयान कर रहा है अल्लाह, तारीफी अंदाज में तारीफ कर रहा है अल्लाह इन लोगों की। वो खातलू, और लड़े ये लोग, वो खूतिलू, और मारे भी गए, कत्ल भी हो गए, खुतिलू मुझे मजहूल है, कत्ल भी हो गए। लव कफ्फिरन्ना, अल्लाह कह रहा है डंके की चोट पर, दो ताकीदी सिगे के साथ, दो ताकीदी अल्फाज आ गए, लाए ताकीद आ गया, लाए लाए अमर आ गया, और एक नून सखीला, लामे अमर नून सखीला, दो भी आ गए तो बहुत ताकीद है इसमें। जरूर दूर कर दूंगा, जरूर, जरूर बात जरूर दूर कर दूंगा, क्या? अनहुम, उनसे, सय्यातिहिम, उनके गुनाह मिटा दूंगा, उनके जो जो भी कसूर है, जो भी उन्होंने किया है, वो सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कफ़रा युकफ़िरु तकफीर, बाबे तफील से आ रहा है, मिटा देना, दूर कर देना, उसको ढांप देना, मैं जरूर उसको दूर कर दूंगा उनसे। क्या क्या? उनके गुनाह भी और उनकी सारी बुराइयां। और क्या? उदखिलन्नहुम, इसमें भी लामे ताकीद भी और नून सखीला भी, दोनों मिलकर क्या कर रही? अल्लाह के इस अमर को, इस फेल को ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लउदखिलन्नहुम, जरूर बा जरूर उन्हें दाखिल करूंगा। कहाँ? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये है सवाब, ये है अजर अल्लाह की तरफ से। इंदी पास, तरफ, अल्लाह की तरफ से ये सवाब है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो घर से निकाले गए, तो जो तकलीफ उठाए, जो हिजरत करे, उन लोगों का ये जो जाना है, घर छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपनों को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर, ये जाया नहीं होगा। इससे पहले कह दिया, ला उसी अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, किसी का भी, हजरत उस्मान गनी के साथ उनके बीवी भी हिजरत करे, और उम्मे हबीबा उनके शौहर के साथ उन्होंने भी हिजरत करे थे, तो औरतें भी थी, मर्द भी थी, किसी का भी जाया नहीं होगा। इसका सवाब अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा होगा। किस तरह होगा? उन्हें दाखिल किया जाएगा बागात में, जिनके नीचे, जिनके दामन में नहरें बह रही होंगी। ये होगा उनका अंजाम, उनका अंजाम बहुत अच्छा। यही तो है, इसी के लिए तो हम तगोदो कर रहे हैं कि जन्नत मिल जाए,
اللہ کہہ رہا ہے، زور دے کر کہہ رہا ہے کہ انہیں ضرور داخل کروں گا. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا ثواب ہے، بہت ہی اچھے طریقے کا انجام بہت اچھا ہے اللہ کے پاس. جو بھی ہمیں چھوٹی بڑی جو بھی نیکی کرتی اس کا انجام اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، یہ ایک نیکی کا 10 گنا، اور وہ بھی اللہ چاہے تو بے شمار بے حساب بغیر حساب. وہ کیسا؟ اٹ ڈیپینڈس اپن اور اخلاص. نیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، خالصتاً اللہ کے واسطے ہے. کوئی دکھاوا، نام نمو، شہرت، دنیاوی منفیت، کوئی دوسرا عنصر ہے ہی نہیں، تو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا دیتا ہے. اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. اللہ کے پاس حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سارے جن جمع ہو جاؤ، سارے انسان جمع ہو جاؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور ساروں کی ساری فرمائشیں بیک وقت کر دو. میرا یہ مطالبہ ہے اللہ، میری یہ خواہش ہے اللہ، میری یہ تمنا ہے اللہ، میری یہ آرزو ہے اللہ، یہ میری گزارش ہے تجھ سے، سارے پیش کر دو. ایک عرضی فل آف آل ڈیمانڈس، آل ریکوائرمنٹس، ساری چیزیں اللہ کے پاس پیش کرو، سارے بھی پورے کر دے اللہ، تو بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ کوئی سوئی ڈبا کر سمندر میں اٹھاتا ہے تو کتنا پانی لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا. تو اتنی بھی کمی اس میں ہوتی نہیں، اتنی بھی نہیں ہوتی. اللہ کے خزانے بھرے پڑی، اللہ چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے، حساب کتاب کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت مرد تم سب ایک ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو. میرے ہاں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے گورے، اونچ نیچ کا کوئی سوال نہیں ہے. جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ دے دے گا. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور یہ موسیٰ ید بیضا لائے، عیسیٰ اندھوں کو اچھا کرتے تھے، اور دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، تو آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک آیات تلاوت فرمائی. رکوع کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ آخری رکوع کا 30واں رکوع کا آغاز جو ہوا ہے نا، اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی. یہ جو پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، یہ لوگ پوچھ رہی یہ پیغمبر یہ لائے، وہ پیغمبر وہ لائے، سارے پیغمبر آپ ہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تھے، ان کے معجزات تھے، تو آپ کا کیا معجزہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں جو میرے اوپر نازل ہوئے ہیں، یہ میرا معجزہ ہے. اور یہ آیات نازل بھی ہوئے اس کا بھی ایک شان نزول ہے. ہم بیان کیے یا نہیں پتہ نہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں. لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ جو کافر، اب ہم بھی سوچ رہے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، ہر کوئی سوچتا ہے، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، دن دناتے پھر رہے، کبھی ٹوکیو میں، کبھی پیرس میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یورپ میں، کبھی امریکہ میں. ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کے پاس مال بھی بہت ہے، ان کو ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، آسانی سے جاتی آتی، ان کی تجارتیں یہاں بھی چل رہی ہے وہاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ کیسا ان کی چلت پھرت، کیسا یہ ان کو کئی کو دیا اللہ؟ انہوں تو اسلام پر نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کے کوئی علم بردار نہیں ہے نا، علم بردار کیا اسے جھوٹلاتی ہو نا، اس کے ساتھ شریک کرتی ہوں دوسروں کو. تو اللہ کہہ رہا ہے لا یغرنکا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تخلب، تخلب بولے تو عدل بدل قلب سے ہے، یہ لب ڈب جو آواز کرتا ہے اللہ، یہ کیا ہے دل، اور اس کی جو یہ ہے حرکت ہے، حرکت ہے نا دل کی حرکت، تو اس کو کہتی تخلب اسی سے ہے، یعنی لوگوں کا چلنا پھرنا. اب دل رکتا نہیں نا، ہمیشہ چل رہا ہے، انہیں رکیا تو انسان ختم، نو مور. اب ان کی بھی کیا ہے، لگاتار پائے ہم ان کے کارخانے چل ہی رہے ہیں، ان کی کارگزاریاں چل رہی ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، ادھر پھر رہی ادھر پھر رہی، دن دناتے پھر رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ وطن میں کبھی وطن سے باہر، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں. یہ کیسا یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کی یہ جو چلت پھرت ہے، یہ تخلب کو ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے، چلت پھرت.
ये मुस्तनिद रिवायतों में यही वर्ड यूज है और यही बहुत माकूल लगता है, बहुत एप्ट वर्ड यही लगता है। चलना फिरना, दंदनाते फिरना, ये तखल्लुब के लिए ये मतलब है। तखल्लुबुल लजीना कफरू फिल बिलाद, इनका ऐ नबी दुनिया के मुल्कों में इधर उधर फिरना, दंदनाते फिरना, सारी कारगुजारियां इनकी, ये लोगों को धोखे में ना डाले। ये ना सोचना कि अल्लाह को नहीं मानते ये, फिर भी अल्लाह इनके ऊपर इतनी मेहरबानियां कर रहा है। और फाका कशी है, फाका कशी लोगों पर, मुसलमानों पर, मुसलमान फाका कशी, बराबर खाने को भी नहीं मिल रहा, तन ढकने को भी नहीं मिल रहा। ओहद में तो दफन करने के लिए, कफन के लिए कपड़ा नहीं था, कपड़ा मैसर नहीं था। सर ढका तो पाँव खुल जाता, पाँव ढका तो सर खुल जाता। आखिरकार क्या हुआ, जो लंबे लंबे होते थे, जिनके लिए मैसर नहीं आया कपड़ा, उनका सर ढका गया, पाँव पर चारा वगैरह डाल दिया गया। ये हालत है मुसलमानों की और इन लोगों की ये हालत है। ये किस लिए? तो अल्लाह कह रहा है, देखो ये आगे कह रहा है, मताउन खलील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। ये इनकी थोड़ी सी खलील सी मता जो दी गई है, उसमें ये मजे कर ले रही, मजे लूट रहे हैं। इनकी दुनिया यही है, इनके लिए ये जन्नत है, दुनिया ही इनके लिए जन्नत है। लेकिन मुसलमान के लिए ये कैद खाना है और जन्नत में वादा है। ये एक कायदा कुल्लिया रिवायतों में आता है और इसरार अहमद ने कहा है कि दुनिया में मुसलमानों को अच्छा रखूंगा, बहुत अच्छा माल दौलत दे दूंगा, इसका वादा नहीं किया है अल्लाह ने। ये डॉक्टर इसरार अहमद है, इसलिए मैं बयान कर रही हूँ। ये वादा नहीं है कि दुनिया पूरी की पूरी दे दी जाएगी मुसलमान को, आखिरत का वादा है, आखिरत में जरूर दूंगा, उसका आखिरत में देने का अल्लाह वादा पूरा पूरा लिया है। लेकिन यहाँ वो वादा नहीं है जहां तक दुनिया कंसर्न है। देगा, जितना चाहे देगा, या कम कर देगा या नहीं देगा, वो उसकी मर्जी है, वो वादा नहीं है। दुनिया के मामले में वादा नहीं है, आखिरत के मामले में मोमिन के लिए वादा है। तो अल्लाह कह रहा है इससे परेशान ना हो, उनको जो मैंने दिया है ये उनकी कोई छोटी मोटी नेकियां होती, उसका बदला यही तो देना है उन्हें, वहां उनका हिस्सा कुछ भी नहीं है ना। तो इससे तुम परेशान नहीं हो जाना, इसको देखकर तुम्हारे आंखें लाल नहीं हो जाना कि इनको क्यों इतना है, हम क्यों ऐसे हैं, ये हालत में है। ये तो मताउन खलील है, फिर उन्हें खींचा जाएगा सुम्मा मावाहुम, उनका ठिकाना, मावा ठिकाना, उनका ठिकाना तो क्या है, दोज़ख है, जहन्नम है। वो बिसल मिहाद, मिहाद किसे बोलती है, बिछोने को कहती, मिहाद महद, बच्चे के बिछाने को भी कहते हैं। तो वो बहुत बुरा ठिकाना है उनके लिए, जो आखिरत में है वो बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ कोई चल फिर रही दंदनारी छोड़ो, थोड़ा सा है उनका, मजे लूट रही वो, और वो भी किसी मसलिहत पे, किसी हिकमत के तहत है। लाकिन लजीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह व मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। इसके बरअक्स, ऑन द अदर हैंड, जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी बसर करते हैं, तकवा इसबिरु इत्तकू, तकवा का जो शिआर इख्तियार करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामाने जियाफत है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। अब यहाँ जियाफत की बात आई, उससे पहले क्या आता है, नुजुल की बात आती है। नहीं, नुजुल, नुजुल किसे बोलती है, ज़ैफ किसे बोलती है, जो इब्तिदाई मेहमानी होती है, अल्लाह की मेजबानी होती है इब्तिदाई। यानी आपके घर को कोई आया तो उन्हें नजील, नजील बोले तो नाजिल होने वाला, नजील इस्मुल फाइल है नाजिल से। तो उन्हें आता है, घोड़े पर आता है, पहले घोड़े पर आते थे, ऊंट पर आते थे, अब कार में आती है, उतरती है। तो आप क्या करती हैं, इमीडिएट क्या करती हैं, चाय काफी, मौसम के एतबार से ठंडा मौसम है, चाय काफी देती, पकौड़े देती, या कुछ देते होंगे जल्दी जल्दी जो बना सकती। ये नुजुल है इमीडिएट देने का, जो जल्दी तैयार हो जाता है। या गर्म मौसम है, कोई ठंडा देंगे, मशरूब देंगे, जूस देंगे, ये नुजुल है। उसके बाद उन्हें ज़ैफ हो जाता है, उन्हें नजील नहीं रहता। नजील जो इमीडिएट आने वाला नजील, अब ये खा पी कर चला गया, उन्हें नजीलिच रहा। अब ये अंदर जो आ गया, फिर रह गया, रात भी गुजार दी उसने, या खाने पीने के लिए ठहर गया, तो उन्हें ज़ैफ हो गया।
جس کی ضیافت آ گئی اس کے اوپر، میزبان کے اوپر ضیافت کی ذمہ داری آ گئی. اب ضیافت کیا کرتا ہے؟ کوئی بچڑا ہوگا، وہاں ویسا ہی ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تو کیا کرے، ان کو کیا سمجھے، مہمان نہیں بول کو بات جان نہ پہچان، مہمان نہیں سمجھ کو کیا کرتی، لا کر ایک بچڑا جاتی، بچڑا لے کر بچڑا ذبح کرتی اور اسے بھن بھنا کر لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی. کھا رہی نہیں ہے، پریشان ہو جا رہی. کون نہیں کھاتے تھے تب؟ اگر کوئی برائی لانا، کوئی عذاب کی نیوز لانا تو کوئی برائی کرنے والا آتا تو انہیں اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا. انہیں ہوتی مروت ہوتی تھی، نمک حرامی نہیں کرتے تھے. کھا لیا تو اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے تھے. تو انہوں ڈر جاتی ہیں کہ انہوں نہیں کھا رہی تو کوئی برائی کا اندیشہ ہو، برائی کا ارادہ لے کر آئے ہوں گے. تو یہ بولتی ہیں تو تب انہیں ریویل کرتی ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اور آپ کے بھتیجے کی قوم پر عذاب لانے والے ہیں. لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے. تو منت سماجت کرتی ہیں، بہت سماجت کرتی ہیں کہ 4 آدمیاں بھی ہو تو ان کو چھوڑ دینا پلیز، 2 آدمیاں بھی ہو تو چھوڑ دیں. تو آخر اللہ کہہ دیتا ہے کہ اے ابراہیم چھوڑو اس مباحثے کو، بحث و مباحثہ ختم کرو. یہ وہاں 2 بھی نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ لوط علیہ السلام ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں، ان کی بیوی بھی نہیں ہے. تو ان پر کیا بچائیں؟ ان کو تو بچا لیا جائے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو تو بچوں کو بچا لیا جائے گا، بیوی بھی ان میں شریک ہے، تو عذاب لائے گا. تو یہ تمہاری منت و سماجت یہ جو تم کر رہے ہو ہمارے فرشتوں کے ساتھ، ختم کرو اس کو. عذاب کا یہ تو ہو چکا. تو یہ ایسا ہوتا تھا. نزول بولے تو پہلے جو آتا ہے، پہلے جو میزبانی دی جاتی ہے وہ، اس کے بعد انہیں ضائف ہو جاتا ہے، اس کی ضیافت جو آ جاتی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امیڈیٹ دیا جا رہا ہے، یہ جو جھلکیاں، یہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو قرآن میں دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نہریں ہوں گی، یہ باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، ثمرات ہوں گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نزول میں شمار ہو جا رہا ہے. نزول امیڈیٹ مہمانی میں جو جاری امیڈیٹ ان کو مل رہا ہے. اس کے بعد کا یہ ما وخفی لہم، ایک سورہ سجدہ میں کچھ آ رہا ہے، ما وخفی لکم من عند ربہم. اس کے بعد آ رہا ہے للقرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. میرے جو بندے، میرے متقی پرہیزگار بندے جو بھی نیکی کرتی، ان کے لیے ضیف کے اس میں ضیف ضیافت میں جو میں رکھ رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، آگے سیٹل ہو جانے کے بعد، یہ سب یہ نزول کا ہے، یہ امیڈیٹ دینے کا ہے، یہ آتے ہی امیڈیٹ دینے کا. یہ جہاں جو مینشن ہوا رہا ہے، دکھا رہا ہے اللہ، بیان کر رہا ہے، وہ بیان نہیں ہو کر جو ہے وہ ضیافت میں آ رہا ہے. وہ بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں دوں گا میرے بندوں کو، جو میں دوں گا وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی عقل نے کوئی اس کا ادراک کیا نہیں. ایسی چیزیں ہوں گی میرے بندوں کے لیے جو ان کو ضعیف ہونے کے بعد ملیں گے، ضیافت کے طور پر ملیں گے. وہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں بتاتا. وہ ایک سرپرائز ہے. وہ بہت اچھا ہوگا، بہت عمدہ ہوگا. جو اگر وہ بتا بھی دے تو تم اس کا ادراک نہیں کر سکو گے. یا نہیں ہے وہ چیزیں، یہاں ہے جوس ہے، یہ ہے، وہ ہے، جھاڑا ہیں، باغات دکھ رہی، پھل ہیں، پانی بہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بتایا جا رہا ہے اور یہ نزول کے طور پر دے رہا ہے اللہ. لیکن جو ضیف کے طور پر، ضیافت کے طور پر دیتا ہے، ما وخفی لہم، چھپا کے رکھا گیا ہے، لہم ان کے لیے، جو میرے لیے خاص طور پر پرہیزگاری، تقوی، صبر، یہ چیزیں جو اختیار کرتی، یہ شعار جن لوگوں کا ہوتا ہے، ان کے لیے میں نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو تمہیں نہیں بتا رہا ہوں، میں بتایا ہی نہیں جا رہا. صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ چھپا کر رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کا تخیل اس طرف نہیں گیا، کسی کا تصور اس طرف نہیں گیا. ویسی چیزیں ہیں. اللہ ہمیں دے، اللہ ہمیں وہاں جا کر دے کہ کیا ہے ضعیف کے درجے میں، کیا ہے ضیافت کا سامان اللہ نے کیا رکھا ہے متقیوں کے لیے. اللہ ہمیں اس کے قابل بنا دے، اس کے اہل بنا دے، اور ہمیں اس کا، اللہ ہمیں اس کا بھی تجربہ کرا دے. آمین ثم آمین. تو یہاں ہو گیا کس کا؟ متقی پرہیزگاروں کا، جن کے لیے جو کوئی بھی اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. عند اللہ
खैरुल लिल अबरार, नेकोकारों के लिए। वो इन्ना मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम खाशिन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। किसकी बात आ रही है? अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते। अब्दुल्ला इब्न सलाम का वाक़या हमें मालूम है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत से खिदमत उनकी दर्ज होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहनुमाई करते थे। जहाँ भी इनका उलमाए यहूद का ये आ जाता था, दावेदार हो जाते थे और कभी उल्टे सीधे फैसले लेकर आते थे तो रहनुमाई क्या करते थे। वो बड़े चोटी के आलिम थे वो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सब एक सा नहीं है। उलमाए यहूद में भी, अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह को मानते, इस किताब पर भी ईमान लाए हैं, यानी कुरान पर भी ईमान लाए हैं जो तुम्हारे तरफ भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो उससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए थे उस पर भी उनका ईमान था। अब ये जो कुरान आया है इस पर भी इनका ईमान है। अल्लाह के आगे इन्हों झुककर हैं, खाशियन, डरे हुए, खाशियन खशिया यख्शा से डरना, और अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर ये बेच नहीं देते। इनका शियार ऐसा नहीं है। ये शियार किसका था? उन लोगों का, उलमाए यहूद का। वो बेचते थे, फतवे बेचते थे। जैसा कि यहाँ गलत फतवे बेचे जाते ना, वैसा ही वहाँ वो लोग भी उल्टा सीधा फैसले करके उसकी भी कीमत लिया करते थे। और उनके पास दूर दराज से लोग आते थे, आकर तावीज, गंडे, झाड़ फूंक, अमलियात और ये जो फैसले, ये जो खजिए, उनके जो फैसले हुआ करते थे उसके भी गलत सलत फैसले फतावे देकर उसमें भी ये सौदा करते थे। तौरात के आयत का सौदा करते थे चंद टक्कों पर, छोटी सी कीमत लेकर इसको बेच देते थे। मालूम हो गया ये। और इन्ना मिन अहलिल किताबी, और यकीनन अहले किताब में से लमन युमिनु, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा उनजिला, जो नाजिल किया गया, इलैकुम, आप पर, यानी कुरान में, वो उनजिला इलैहिम, और तौरात उन पर जो नाजिल की गई, खाशियन लिल्लाही, अल्लाह के सामने झुके हुए होती, खशिया होता है उनके पास, ला यश्तरुना, नहीं ये बेचते, नहीं ये कारोबार करते, नहीं ये सौदा करते, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत का, समनन कलीला, थोड़ी सी छोटी सी खलील उजरत पर, खलील आमदनी पर इन्हों कुछ भी सौदाबाजी नहीं करते। उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए है अल्लाह के पास उनका अजर है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लगाता है। उसे कोई कंप्यूटर लेकर बैठने की, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी रेशो प्रोपोर्शन देखने की, उनके हिसाब किताब तोल करने की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह कुन, कलीमा कुन की शान है अल्लाह की, वो ही उसको हिसाब करते देर नहीं लगती, आने वाहिद में हिसाब किताब हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। आखिर में आ गया एक निचोड़। निचोड़ किसे बोलते हैं? लुब, जो सम अप करती और सारे चीजों का एक निचोड़ पेश कर देती। नहीं, आप कोई चीज निचोड़ती तो पूरा रस निकाल लेती है उसमें, उसका पूरा लुब्बे लुबाब बोलते हैं उर्दू में, पूरा ही आ जाता है उसमें। तो यहाँ ये आयत क्या कह रही है? पूरा निचोड़ आ गया। यहाँ सूरह आले इमरान में क्या आया? पहले तो आले इमरान बेस्ड है इमरान की फैमिली के मुताल्लिक, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा आया। बहुत से किस्सों के बाद जो आया, एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू किस पर चली है? जंग ओहद पर चली। जंग ओहद में अल्लाह ने पहले जो फतह याबी दे दी, बहुत अच्छी फतह दे दी, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को बहुत बड़ी ताकत पर, उसका जिक्र। उसके बाद क्यों वो फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, उसके भी सारे वजूहात बयान कर दिए। तुम्हारी वजह से हुई, आए मुसलमानों, तुम्हारी वजह से हुई, मुझे ना ब्लेम करना। मैंने तो तुम्हें फतह दे दी थी, बहुत अच्छी फतह दे दी थी। तुम कत्ल कर रहे थे, लोग भागे जा रहे थे, मैदान छोड़कर भागे जा रहे थे, और क्या था? तुम्हारी मुट्ठी भर थे, तुम मुट्ठी
छुट्टी पर लोगों को मैंने पता दे दी थी, तुम्हारी वजह से हुआ। बताया जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है कि ये जो तुम्हारी तमा थी, तमाए दुनिया, लालच थी और नाफरमा बरदारी, एक तो तुम्हें लोकल कमांडर की नाफरमानी की और दूसरा चीफ कमांडर की भी नाफरमानी की। लोकल कमांडर को तुम्हें मानना था, उन्होंने बोले तुम्हें नहीं माने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत किए थे उस पर भी तुम्हारा अमल पूरा नहीं रहा। तो इसकी वजह से तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबरदस्त शिकस्त हुई जो तुम्हें हिला कर रख दी। सारे कोहराम मच गया, सारे मदीने में कोहराम, घर घर में रोना पीटना, मातम आवाजारी शुरू हो गई। मर्सिया खान, मर्सिया पढ़ने वाले आ गए। वहां होता था वो रिवाज, मातम पीटती थी, सीना पीटते थे, वो अभी मना नहीं हुआ था। तो ये सारा क्यों हुआ? तुम्हारी ही वजह से हुआ। ये सारा जिक्र ओहद का आने के बाद एक जाबिता बताया जा रहा है, तुम्हें करना क्या है, अल्लाह की मदद कब आती है, तुम खुद अपना काम तो करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एक बताया गया, एक जाबिता बताया गया कि देखो तुम्हें शिकस्त हो गई ना, अब उसके बाद तुम्हारा रसूल तुम्हें बुलाया, आज शिकस्त हो गई, दूसरी सुबह तुम्हारा रसूल तुम्हें बुला रहा है कि चलना है, निकलना है, तो तुमने लब्बैक कहा ना, तुमने लब्बैक किया। अब इस बार मैंने तुम्हें फतह भी दी, कैसे? जंग नहीं हुई, वो लोग डर गए, उन्होंने वापस नहीं आए, वापस आना चाहते थे, मंसूबा बनाकर बैठे थे, क्या नरी बेवकूफी हमने की है, कैसी आमखाना हरकत हमने की है, हारी जीती हुई बाजी हमने हार कर आ गया है ना, चलो चलो वापस चले, ये बनाकर बैठे थे। लेकिन अल्लाह उनके दिल को चेंज कर दिया, ये माबद आ गया यहाँ पर, उसने वहां जाकर एक इंप्रेशन अलग दिया। फिर वहां भी कोई और था जो मना कर रहा था, नहीं जाना बराबर नहीं। आप गए तो उनका भी लश्कर बहुत बड़ा है, उन्होंने भी एक जमीयत के साथ आ रहे हैं, पूरे बड़े उमंगों के साथ, बड़े इंस्पिरेशन के साथ है, बहुत जोश है, बहुत वलवला है। ये सब किसने पैदा किया? अल्लाह ने धाक बिठा दी उनके दिलों में, वरना आते वो पूरा मदीना तबाह करके चले जाते थे। वही सोचा था उन्होंने, अरे कैसा मौका हाथ से जाने दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी हैव लॉस्ट, चलो वापस चले, काम ये खत्म कर दें, ये तंटा ही खत्म कर दें। ये हो गया था, लेकिन ना हमने दिया, क्यों दिया? अब तुमने मानी, अब तुमने अल्लाह की बात मानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे, हालांकि तुम जख्म खोरदा थे, शिकस्त खोरदा थे, घर वालों को भी तसल्ली देना था, 70 शहीद हो गए थे, सब छोड़ छाड़ कर अल्लाह की आवाज पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, आपके ये ऐलान पर लब्बैक कह के जो आ गए ना, अल्लाह ने तुम्हें फतह याबी दी है। तो ये तरीका होना चाहिए, ये शियार होना चाहिए। अगर तुम्हारे कदम मुतजलजल हो गए, तुम्हारे अहकामात की अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो नहीं होता। अब अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? पूरे पूरे साजो सामान, पूरे असबाब जो हैं वो इख्तियार किया उन्होंने, बुलाया। आप भी परेशान थे, आपको भी जख्म आया था, सर पर चोट आई थी, जख्म खुर्दा थे, बहुत ही परेशान थे। सबका हजरत हमजा शहीद हो गए थे, हम जोली थे, चचा थे, सगे चचा, और उनके लिए कोई था भी नहीं वहां पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा किसी को, सफिया आपकी फूफी थी, और उनके साथ किसी को रवाना किया, क्योंकि वहां मातम का रिवाज था इसलिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सारे जो भी असबाब इख्तियार करने थे वो इख्तियार किया। घर में नहीं बैठ गए दुआ करके, या अल्लाह अगर ये वापस आ गए तो हम तो यहाँ बैठे रहती, हम बड़े जख्म खुर्दा हैं, सब तकलीफ में हैं, परेशान हैं, घर घर में परेशानी है, हम नहीं निकलते, तू दे दे, तू कामयाबी दे दे, तू उनको नहीं लाना, लाया भी तो हमें फतह भी दे देना। ऐसा करे क्या? नहीं, जख्म करदा लोगों को, शिकस्त करदा लोगों को ऐलान करके, उनकी जमीयत को उनमें उमंग पैदा करके, उनमें इंस्पिरेशन इंस्टिल करके फिर लेकर गए कहाँ? 8 मील हमराउल असद तक गए, वहां पड़ाव डाला वैसे वेदर में, और ये सभी जख्मों से चूर लोग वहां पड़ाव डालकर, और क्या क्या इख्तियार करना था, क्या क्या उनको जो बातें कहनी थी, जो अमल उनको करना था, वो सब इख्तियार करे उन्होंने। जाहिरी असबाब जो भी हैं वक्त इख्तियार करना, उसके बाद अल्लाह की मदद की उम्मीद रखना। पहले ऊंट को बांधना, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करना। हम क्या करते? नहीं, हम बैठ जाते, बैठ के अल्लाह दे देता है, अल्लाह से मांगेंगे, मांगना है। लेकिन जाहिरी असबाब जो है, ये दुनिया जाहिरी असबाब की है, मौजज़ात होते हैं, लेकिन जाहिरी असबाब पूरे पूरे इख्तियार करना हमारे ऊपर जरूरी है। उस कौम की हालत कभी बदलता नहीं अल्लाह जिस कौम को अपनी बदलने की फिक्र नहीं होती। अब हमारी कौम को फिक्र कहाँ है बदलने की? दीन पड़ा है,
دین مغلوب پڑا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اپنے دھندے کی فکر، اپنی روزی کی فکر، اپنے عہدے کی فکر، اپنی کرسی فکر، اپنی فیملی کی فکر، بس اپنی فکر، دوسری کسی کی فکر نہیں، نہ دین کی فکر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی علم برداری میں جو ہجرت کریا، جو نکلیا، وطن کو چھوڑ کر نکلیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلیا، اس کے واسطے کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو یہ مقام ہے اس کا، دنیا میں بھی دیکھا، آخرت میں بھی دیکھا، لیکن ہمارا یہ شعار نہیں ہے، ہم نہیں بدلتے۔ اسلام کے لیے کوئی کوشش ہماری نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن کسی اور کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو تامرون بالمعروف، امر بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ جا کر ہم اچھی صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، اللہ طاقت توانی دیا ہے، مال اسباب بھی دیا ہے، اور بے فکر بھی رکھا ہے۔ بہت سو کو بہت فکر ہے اللہ سے، ہمیں اللہ بہت اچھا رکھا ہے، تو ہم کیوں نہ نکلے اللہ کی راہ میں؟ اللہ نے جو یہ فارغ کر دیا ہے ہمیں کہ تو دین کا کام کر میرے بندے، تجھے ساری دوسری چیزوں سے بے فکر کر دیا ہے میں نے، تاکہ تو اس پر کانسنٹریٹ کر سکے، ہے نا؟ ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے، مالی اعتبار سے بھی، سوشل اعتبار سے بھی، ہر طریقے سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، یہ لوگ کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، اب آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کس کو دے رہا ہے اللہ فلاح، کامیابی کی شرائط کیا ہے؟ اے لوگو، اے مومنو، یا ندا کا ورڈ ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، صبر سے کام لو، جلدی مت مچاؤ، جلدی جلدی سب ہو جانا، ہمیں بولتے ہی ہماری دعا قبول ہو جانا، ایک بار مانگی، دو بار مانگی، 30 بار، 10 بار مانگ لی میں نے، اللہ نے نہیں سنا، ایسا نہیں کہنا۔ وہ آلوسی کے آلوسی جو کہ بیٹھے تھے مسجد میں، بازو والا پوچھ رہا تھا، کس سے پوچھ رہا تھا؟ کسی اور سے مانگ رہا تھا، اللہ سے نہیں، کسی اور سے مانگ رہا تھا، تو یہ کہتی اسے، اس کے اوپر اسے نصیحت کرتی ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے بندے، تو دوسروں سے نہیں مانگنا۔ تو باہر آ کر دوسروں سے کہتا ہے، یہ جو صاحب دیکھو، یہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو معلوم نہیں، بڑے عالم ہیں، آلوسی بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے مفسر بھی، تو نہیں جانتا تھا، جا کر باہر کہنے لگا کہ یہ دیکھو، وہ جو صاحب اندر ہے نا، وہ تو ہمارے سلف کو بیکار قرار دے رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگ، دوسروں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اور ایک بات کہتا ہے وہ کہ اللہ بعد میں سنتا ہے، یہ جو ہم پوچھتی نا اہل قبور کو یا دوسرے، نعوذ باللہ، انہوں جلدی سن لیتی، اللہ دیر سے سنتا ہے، اللہ تک پہنچنے میں اللہ دور ہے، اوپر ہے، اللہ تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، مجیب الدعوت داعی اذا دعان، جیسے بھی سچویشن میں ہو، اگر وقت کے جیسا سچویشن آ گیا یا کوئی اور دوسرا، اب ہمارا اور بھی خراب سچویشن ہے، بہت خراب سچویشن ہے، اب اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ قرآن جو ہے اس وقت کے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے قاعدہ کلیہ اس میں ہے۔ ہمارا کیسا بھی سچویشن ہو، وہ ایک جو کیا تھا، کافر تھا راؤ نام کا، انہیں جو لایا ہے اسلام میں، تو انہیں ایک کے بعد ایک پوائنٹس بولتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ اشکال آیا، یہ اشکال آیا، یہ ڈاؤٹ آیا، یہ ڈاؤٹ آیا، میں آگے آگے جیسا جیسا چلتا گیا، قرآن پڑھتا گیا، سارے اشکالات، سارے ڈاؤٹس میرے دور ہو گئے۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تو آنکھ کھولی ہے اسی ماحول میں، قرآن کو سنتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، لیکن وہ تو برہمن فیملی کا ہے اور میسور کا، یہ کہیں دور کا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، ان کو کتنا مشکل ہے دیکھیے، لیکن انہوں سب سے آگے رہتی، اب وہ بڑے بڑے سویچز بھی دے رہا ہے، کہیں میں نے سنا ہے اس کا کلپ بھی۔ تو اللہ یہاں ضابطے بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، صابرو، مقابلے میں مضبوط رہو، تم خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ وہ رابطہ کسے بولتی؟ رابطہ، ربط، مربوط رہنا، جمعیت، ایک رہنا، یہ فرقہ نہیں ہو جانا، مربوط رہنا، ایک سے ایک جڑے رہو۔ مربوط کسے بولتی ہیں؟ تار کو تار ملائے تو وہ مربوط ہو گیا، ایک کو ایک جوڑنا، تو تمہیں مربوط رہنا، یعنی سب مل کر رہنا،
तुम्हारे में अगर तफरीक आ गई, फिरका वारियत आ गई, उन्हें 1-1.5 इंच की मस्जिद बना लिया, इन्हें एक अलग बना लिया, इसकी मस्जिद में वो नहीं जाता, उसकी मस्जिद में इन्हें नहीं जाता, तो क्या होता है? तुम्हारी जमीयत नहीं है, तुम्हारे में इत्तेहाद नहीं है। तो इसका फायदा गैर अक़वाम उठा सकती, उठा रही, यहूद उठा रही और यहाँ के भी उठा रही, वर्ग लाना, दूसरा ये करना, कई मुर्तद होने के वास्ते भी उन्होंने कोशिश कर रही। क्यों? ला इल्म में, कुरान से ला इल्म में मुर्तद का क्या अंजाम है ये नहीं जानते। और हमें लोग भी देख लो को खामोश रहती हैं, सुन को भी खामोश रहती है, ये कभी क्लिप भी आ जाती है, कभी हमें मालूम भी हो जाता है, ये सोशल मीडिया पर हमें मालूम हो जाता है, लेकिन उसका असर क्या लेती, हम क्या करती, उसका रद्द अमल क्या है, रिएक्शन क्या है? हमारी तरफ से कोई कदम तो नहीं है, हमारी तरफ से कोई अमल नहीं है उसके वास्ते। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि सब्र करो, बातिल जो भी बातिल परस्तों के काम होती, उन्होंने जो भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो भी तकलीफें दे रही, उस पर सब्र करो और जावा मर्दी से पामर्दी दिखाओ। ये किस वास्ते आ रहा है? ये इस बिरु वो साबिरु वो राबितु, रब्त रखो, तुम एक दूसरे से जुड़े रहो हक की खिदमत के लिए। वत्तखु, तकवा इख्तियार करो, डरो, अल्लाह से डरो, तुम्हारे अमाल पर नजर रखो, दूसरों से डरो मत, इन्हें ये कर देगा, उन्हें ये कर देगा, यहाँ की हुकूमत हिल रही है, वहाँ की हुकूमत डावाडोल हो रही, इस पर नजर मत रखो। तुम्हारे अमाल क्या है, तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह क्या चाहता है और तुम्हारे अमाल क्या है, इस पर नजर रखो, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं होगा, वरना यही हालत होगी जो आज हमारी है। तो जवां मर्दी से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, व राबितु, रब्त रखना, जमे रहना, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, लअल्लकुम, ताकि तुम फलाह पाओ। पूरी ये हो गई है, ये सूरत भी बफज़ल ताला मुकम्मिल हुई। और ये सूरत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, बहुत सी चीजें थी जो हमारे लिए बसीरत अफरोज थी और लम्हा फिक्रिया थी, आखिर में भी इसी पर अल्लाह ने पूरा किया है। साबिर, साबिरू का लफ्ज ये जो आया है ना, इसमें उसके 2 मानी बताए जा रहे हैं रिवायत में। एक ये कि कुफार अपने कुफ्र पर जो मजबूती दिखा रहे हैं और उसको सरबुलंद रखने के लिए, यानी कुफ्र को सरबुलंद रखने के लिए जो वो जहमतें उठा रही, वो अपने माबूदाने बातिल के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की राह में तो कोशिश नहीं कर रहे ना। तुम तो अल्लाह की राह में कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्यों पसीमती दिखाते हो? तुम भी सब्र रखो, तुम तो अल्लाह के लिए, हक के लिए लड़ रहे हो, वो बातिल के लिए उतनी सरगर्मियां कर रहे हैं। जो शिकस्त फाश हुई बदर में, ये 1 साल में पूरी जमीयत जमा कर, पूरा हथियार औजार से लेस, पूरे लोगों को तैयार करके उन्होंने वो जो शिकस्त हुई उसका लिया ही नहीं। क्या क्या किया उन्होंने? औरतों के साथ सोना छोड़ दिया, औरतों ने बनाव सिंगार छोड़ दिया, पलंग पर सोना छोड़ दिया, जमीन पर सोते थे। इंतकाम लिए तक हम कोई चीज ये इख्तियार करें, कोई आराम की चीज हम इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये ठान कर रहे, ये सारी तैयारियां कर कर जो आए, ये माबूदा ने बातिल की खातिर कर रहे हैं। तुम तो हक पर लड़ रहे हो, तो तुम्हारी हिम्मत क्यों पस्त होनी चाहिए? तुम तो उलुल अज़्मी का मुजाहिरा करना चाहिए। तुम रॉबिता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इसबिरू, सब्र करो और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। तुम्हारे हौसले पस्त नहीं होना और तुम्हें जमीयत रखना, तफरीका नहीं आना, तुम्हारे में रब्त रहना, मरबूत रहना तुम। वत्तखू, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम मुराद पा जाओ। ने 2 होने वाले हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।